Medyo lalay lang sir kasi madulas. Kapit po. Okay na sir? Okay na. Shoutout sa asawa ko, tapos shoutout din sa mga katrabaho ko dyan sa Philippine Marine Corps. Ano natin yan, i-share natin yung mga yan. Sir, salamat po sir. Kumbaga, napapanood ko rin naman yan si ano, yung nagpa-vlog na si Tatay Ron. Sa South Korea? Oo, yung basurero. Yung nagbabasura. Halos 100K. Opo, tama yun. Nag-overtime ka. 105 sir. Ito, 105. Okay, thank you sir. Ingat po. Sige sir.